Et maintenant, on passe à la structure cellulaire et organique اللي هي البنية الخلوية والعضيات التي تحتويها الخلية concernant les prokaryotes et les eucaryotes. Donc on commence par le réticulum endoplasmique اللي هي الشبكة الهلولية الفعالة. Donc هذه الشبكة الهلولية الفعالة c'est un organite qui est lié à la membrane nucléaire مرتبطة بالغشاء الهلولي أو الغشاء الخلوي. Donc il y a مقر la synthèse de protéines et l'élaboration des protéines. Voilà. Donc il y a مقر تركيب البروتين يعني على مستواها تتم عملية la traduction عملية الترجمة. Voilà. Donc elle est présente chez les eucaryotes. Par contre elle est absente chez les prokaryotes. هذه الشبكة الهلولية الفعالة. On passe à l'appareil de Golgi. هنا كاين علاقة بين le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi اللي هو جهاز الجولجي. هذا الجهاز الجولجي aussi c'est un organite cellulaire. Organite cellulaire chez que les eucaryotes. ما كانش عند les prokaryotes. هو مقر donc c'est le lieu de la maturation de la protéine le protéine. Donc هو مقر نضج البروتين. هذا البروتين اللي صنعته لي le réticulum endoplasmique اللي هي الشبكة الهلولية c'est حيكون هذا البروتين إليه de sorte de macromolécule يعني غير ناضج يكون على شكل جزيئات كبيرة. هذه الجزيئات الكبيرة ما تقدرش تستهلكها ني لورغانيزم ني لا سيلول ما يقدر يستهلكها لا الجسم أو العضوية ما تقدر تستهلكها لا سيلول خلية. Voilà, donc لازم هذا le protéine synthétisé par le réticulum endoplasmique il faut que il va se maturer يعني ينضج. Donc l'appareil de Golgi a lieu de maturer le protéine. Donc il va transférer même le réticulum endoplasmique directement l'appareil de Golgi par des vaisseaux عن طريق أوعية. Voilà, donc il est présent chez les eucaryotes, يتبع, ou il n'est pas présent il est absent chez les prokaryotes. On passe au lysosome. Donc le lysosome c'est quoi? C'est un organite aussi cellulaire. L'organite il contient des enzymes. Les enzymes c'est la dégradation des macromolécules dans la cellule. Donc lysosome يفرز انزيمات. هذه الانزيمات تقوم بتفكيك او بتحليل لي ماكروموليكول الجزيئات الكبيرة التي تتواجد على مستوى الخلية. On passe à la mitochondrie. La mitochondrie هي مقر عملية التنفس. Donc elle est présente chez les eucaryotes mais elle est absente chez les prokaryotes. Donc هادو كامل العضيات parce qu'on a dit que les eucaryotes عندهم un cytoplasme qui est riche en organique plutôt. Et voilà, من بينهم le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, lysosome, la mitochondrie. On passe de cas عندك les chloroplastes اللي هي الصانعات الخضراء. Donc madame الصانعات الخضراء, on a dit que les eucaryotes يشملوا les protozoaires, يشملوا les plantes ou là les champignons, les algues, يشملوا les champignons اللي هما اللي مسات فيهم les levures, les moisissures. Donc les champignons عندك les protozoaires sont des animaux. Donc ils font pas plutôt ils sont autotrophes mais ils font pas de la photosynthèse. ما عندهمش عملية تركيب ضوئي. عملية التركيب الضوئي راهي عند les organismes végétatifs فقط. Voilà, اللي هي تحدث عند les plantes et les algues. Donc les chloroplastes الصانعات الخضراء تكون عند les eucaryotes اللي من بينهم les plantes et les algues فقط. ما كانش عند les champignons parce que ce n'est pas un organisme végétatif. ما كانش عند les protozoaires parce que ce n'est pas un organisme végétatif. Voilà. Par contre, le prokaryote معناش un chloroplaste, ما كانش صانعات خضراء. Voilà. Les microtubules et les microbodies ولا هما les microfilaments هي الأنيبيبات. هاد الأنيبيبات هذه الدقيقة هي من شأنها أنها تكون لي الهيكل. دونك لا فورم تاع لا سيلول هيكل. دونك الاتحاد تاع هاد الأنيبيبات تمد لي الشكل خاص بالخلية. دونك elle est absente chez les prokaryotes mais elle est présente عند les eucaryotes. On passe au ribosome. الريبوزومات هي المسؤولة عن عملية الترجمة. تدخل في عملية لا فوتوسينثèse في عملية تركيب البروتين. Donc la photosynthèse de protéines. Donc elle est هاد les ribosomes elle est dispersée dans le cytoplasme يعني تكون تسبح في السيتوبلازم تاع الخلية بدائية نواة. Par contre عند des eucaryotes elle est dispersée dans le cytoplasme ou donc تقدر تكون تسبح في السيتوبلازم وتقدر تكون liée au réticulum endoplasmique. دونك هنا باش تدخل في عملية الترجمة بس قلنا لي ريتيكوليوم اندوبلازميك هو مقر عملية الترجمة. هذه الريبوزوم تدخل في عملية الترجمة دونك تكون
مرتبطة بالشبكة الهيولية وتسمى الشبكة الهيولية المحببة الفعالة. Voilà. Donc, on a parlé de ribosomes chez les prokaryotes et les eucaryotes. Donc, on passe à la taille des ribosomes. Les prokaryotes, c'est 70 S. Chez les eucaryotes, c'est 80 S. On va parler de ARN ribosomal, اللي هو الARN الريبوزومي. عندي بروكاريوت 3 أنواع. كاين le 16S، كاين le 23S، هذه الARN. عندنا le 5S. Par contre, عند les eucaryotes عندنا 18S، 28S، عندنا 5,8S et 5S. Donc, هادو أنواع les ARN ribosomes. عندي prokaryotes et les eucaryotes. Et maintenant, on passe à la 5e différence, c'est l'attribut fonctionnel. On commence par le système respiratoire اللي هو التنظيم التنفسي. دونك عند لي بروكاريوت كيف تتم عملية التنفس؟ تتم عبر لا ممبران سيتوبلازميك، عبر الغشاء الخلوي. فوالا. دونك الغشاء الخلوي يكونوا فيه دي بور. هاد لي بور يدخلوا دونك يقومون بعملية التنفس عند les prokaryotes. Par contre, عند les eucaryotes, par la membrane mitochondriale. Donc, on a dit que la mitochondrie, c'est le lieu de la respiration de la cellule. Donc, هاد la mitochondrie تحتوي على une membrane غشاء. هاد الغشاء هو مقر تنفس عند الكائنات حقيقية النواة. On passe à la photosynthèse. La photosynthèse هي عملية تركيب الضوئي. عند les eucaryotes par les chloroplasts هي الصانعات الخضراء. Donc تكون عند les plantes et les algues يعني les organismes végétatifs فقط. Voilà, الصانعات الخضراء. Par contre عند les prokaryotes عند les chromatophores ou bien les chlorosomes. عند les cyanobactéries. Les cyanobactéries اللي هما les algues bleues ou bien les cyanophytes et plus les bactéries photosynthétiques. Donc عندنا des cyanobactéries et des bactéries cyanophytes يقومون بعملية تركيب الضوئي يعني ils sont autotrophes تقوم بتركيب المادة العضوية. Donc عندهم il contient des chlorophylles ou bien des pigments صبغات. Donc هاد الصبغات تقوم من شأنها أنها تسهل عملية التركيب الضوئي عند لي بروكاريوت. C'est un système membranaire interne. هو عبارة عن تنظيم غشائي داخلي. Voilà. Et maintenant, on passe à la division cellulaire. La division هي انقسام الخلوي. بالنسبة للبروكاريوت elle est simple. La division elle est C-C-parité يعني une division binaire. Une cellule mère تمد les deux cellules filles directement ou bien les نعيطولها la mitose. Par contre عند les eucaryotes عندنا la mitose اللي هي عملية الانقسام الخيطي المتساوي تاع les chromosomes. Voilà عندنا هاد لو شيما. Donc هادي c'est une cellule prokaryote plutôt eucaryote وهذه c'est une cellule prokaryote يعني هذه حقيقية نواة هذه بدائية نواة. Donc on va voir les organismes plutôt اللي فيها. Premièrement عندنا هذا un cytoplasmique membrane اللي هي الغشاء الهيولي la membrane cytoplasmique. هذه عندنا un réticulum endoplasmique اللي هي الشبكة الهيولية. donc ها هي تكون اليلية تكون قريبة من la membrane cytoplasmique. عندنا des ribosomes qui sont dispersés dans le cytoplasme. هم des ribosomes يكونوا jetés في le cytoplasme. un nucléus اللي هو النواة c'est le nucléus. un nucléolus اللي هي النوية c'est un sous-compartiment من le noyau. عندنا un nucléaire membrane اللي هي la membrane nucléaire اللي هو الغلاف النووي. عندنا un cytoplasme اللي هي الهيولة التي تسبح فيها كل هذه العضيات. عندنا la mitochondrie اللي هي un organique qui est le lieu de système respiratoire مقر التنفس الخلوي. عندنا le chloroplaste اللي هي صانعة الغذاء. donc هذه c'est une cellule eucaryote d'une plante ولا d'un algue مادام فيها le chloroplaste يعني تحدث فيها عملية التركيب الضوئي. voilà. par contre عندنا لهنا une cellule d'un prokaryote. عندنا لو سيل هو الجدار او الهيكل. عندنا لو سيتوبلازم ممبران اللي هي الغلاف النووي او الغشاء بلوتو الغشاء الهيولي. فوالا عندنا هذا لو سيتوبلازم اللي هو الهيوله. لو نيكلويد او بيان لو بلازميد اللي هي l'ADN et les ribosomes aussi sont dispersés dans le cytoplasme. voilà. donc هزينا لهنا مثال. عندنا عند لي بروكاريوت chez les prokaryotes par exemple هزينا لي بكتيري. voilà. عند لي eucaryotes هزينا لو champignon par exemple. bon عند لو champignon عندهم لي دو. عند لو champignon اللي لا بكتيريا عندهم لي دو une paroi cellulaire اللي هو الغلاف الغشاء
أو الجدار الخلوي. عندهم اون ممبران سيلولار اللي هو الغلاف هذا الجدار الخلوي. باغ كونطخ هذا سي الغلاف الخلوي يعني يكون لداخل فوالا. Donc عندنا des ribosomes, ils sont dispersés dans le cytoplasme. Une noyau, هذا عنده un véritable noyau. Par contre هذا عنده un nucléoïde يعني non véritable noyau. هذا واش معناتها un nucléoïde. Un réticulum endoplasmique اللي هي الشبكة الهيولية. Par contre هنا ما عندناش. Une mitochondrie اللي هي مقر عملية التنفس. Par contre هنا ما عنديش. Un dictosome اللي هو الجسيم المركزي. هنا تبدأ عملية la mitose. Par contre هنا عندنا amitose. Donc عندنا un mesosome. Voilà. Et maintenant, on passe au deuxième sous-titre, c'est la diversité microbienne. Le monde microbien. On va intervenir aux micro-organismes. On a dit que les micro-organismes, ils sont subdivisés en deux grands groupes. Des eucaryotes et des prokaryotes. On a dit que les eucaryotes, les protozoaires, les animaux protozoaires. عندنا فيهم les champignons ou bien les mycètes اللي فيهم les levures et les moisissures. عندنا les algues, les plantes, etc. Donc, c'est les eucaryotes. Les prokaryotes font les bactéries et les archéobactéries. Donc, on va commencer par les protozoaires. Premièrement, ce sont des eucaryotes. Une véritable noyau. Donc, les caractéristiques des protozoaires, plutôt les caractéristiques des eucaryotes. Ils sont unicellulaires, ils sont entourés d'une membrane. Bien sûr, ils sont entourés d'une membrane, comme on a dit que les différences la différence entre les protozoaires et les protozoaires et plutôt les eucaryotes et les prokaryotes. On a vu que les protozoaires ont une véritable membrane, ne possèdent pas de parois cellulaires. Voilà, شفنا que le paroi cellulaire كاين عند les plantes et les algues. Par contre, عند les animaux protozoaires ما كانش. Ce travail se trouve libre en état. Ça profite qui m'a l'eau douce, les eaux marines et le sol, ou bien des parasites comme l'homme et l'animal. Donc, les protozoaires نقدروا نلقاوها libre يعني تعيش حرة. On ça profite les eaux douces, المياه العذبة, ou bien les eaux marines, ou bien le sol يعني في الأرض. ولا تقدر تعيش في des parasites يعني في مجتمعات كيما l'homme par exemple, كيما الإنسان et les animaux. Voilà. Elles se nourrissent par l'absorption ou les ingestions. Donc طريقة la nourrition تاعها ou bien طريقة الأكل تاعها. Donc elles se nourrissent par l'absorption يعني امتصاص ou bien l'ingestion. La reproduction, concernant la reproduction اللي هو التكاثر, donc elle est sexuée جنسية وتقدر تكون asexuée غير جنسية. Par exemple عندنا la fusion binaire والانقسام الثنائي, ou bien une fusion multiple يعني متنوعة, ou bien le bourgeonnement اللي هو التبرعم, souvent mobile par des pseudopodes ou bien des cils et flagelles. Donc les protozoaires, الخلية تاع les protozoaires elle est mobile يعني متحركة, إما par des pseudopodes اللي هي الأرجل الكاذبة, des cils اللي هي أهدب, ou bien des flagelles اللي هي الأصوات. Voilà, عندنا quelques exemples. عندنا les trypanosomes هذه sont des sortes de protozoaires. عندنا les paramecium, عندنا les entamoeba. Voilà, هادو c'est sortes des protozoaires. Maintenant, on passe au deuxième type des eucaryotes, c'est les algues ou bien les micro-algues. Premièrement, ils sont eucaryotes. حقيقية نبات, sont unicellulaires ou bien pluricellulaires. Donc تقدر تكون وحيدات الخلايا أو متعددات الخلايا. Unicellulaires كيما les algues bleues. عندك pluricellulaires متعددة الخلايا كيما par exemple عندك les algues brunes, les algues rouges, les algues vertes. Elle est photosynthétique يعني autotrophe, plutôt autotrophe يعني photosynthétique par le chlorophylle. Le chlorophylle هي les pigments الصبغات. Elle est autotrophe ذاتية التغذية. La reproduction تقدر تكون sexuée asexuée يعني par le contact des organes sexués ou bien elle est asexuée. Leur paroi cellulaire est composée des celluloses, تحتوي على le cellulose يعني الغلاف الخلوي أو الغشاء الخلوي يحتوي على السيلولوز أو الجدار الخلوي. les milieux aquatiques en abondance, donc تعيش خاصة في les milieux aquatiques يعني في المياه.